students, welcome to class 5. Today we will read unit 4, The Flying Lady. It was Monday, morning of September 7. Assalamu alaikum. We all greeted our teacher as she walked into the class. 7 सितंबर की सुबह सुबह पीर के दिन हम सब ने अपनी टीचर को सलाम किया जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुई. वालेकुम अस्सलाम, शी रिप्लाइड. उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम. डू यू नो व्हाट स्पेशल डे यस्टरडे, शी आस्क्ड. उन्होंने पूछा क्या आप लोग जानते हैं कि कल कौन सा ख़ास दिन था. इट वाज डिफेंस डे, द होल क्लास रिप्लाइड. पूरी क्लास ने जवाब दिया कि कल यौम दिफा था. Then she showed us a photograph of a lady in uniform and asked. फिर उन्होंने हमें एक खातून की तस्वीरें दिखाई वर्दी के अंदर और पूछा Do you know who she is? आप लोग जानते हैं कि ये कौन है. She is मरियम मुख्तार, replied उमैर. उमैर ने जवाब दिया कि ये मरियम मुख्तार हैं. Yes, you are right. हाँ तुम सही हो. She is flying officer मरियम मुख्तार, she said. उन्होंने कहा ये फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार हैं. देन शी वेंट ऑन टू टेल मोर अबाउट हर. फिर वो हमें इनके बारे में और मज़ीद बताने लगी. मरियम मुख्तार वाज बोर्न ऑन मई 18, 1992 इन कराची विद एंसेस्ट्रल रूट्स इन पन्नो आकिल, सिंध. मरियम मुख्तार की पैदाइश 18 मई 1992 को कराची में हुई. आबाई जड़े पन्नो आकिल, सिंध में. शी वॉज द सेकेंड एल्डेस्ट अमंग हर 2 siblings, अ ब्रदर एंड अ सिस्टर. वो अपने 2 बहन भाइयों यानी कि एक भाई और एक बहन में दूसरे नंबर में थी. She was the daughter of Colonel retired Mukhtar Ahmad Sheikh and Rehana Mukhtar. वो कर्नल रिटायर मुख्तार अहमद शेख और रेहाना मुख्तार की बेटी थी. She was a good football player and represented Balochistan in the National Football Championship in 2007. वो फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थीं और उन्होंने 2007 में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की थी. She was not an ordinary person. She was a hardworking, fascinating and confident personality. वो कोई आम शख्स नहीं थी. वो एक मेहनती, दिलकश और पुरएतमाद शख्सियत थी. She wanted to join Pakistan Air Force (PAF) when she was a student. जब वो तालिबे इल्म थी तभी से पाकिस्तान एयर फोर्स में शामिल होना चाहती थी. She expressed her wish to join PAF as a pilot after completing her graduation in civil engineering from Nadir Shah Idulji Dinshaw NED University of Engineering and Technology, कराची. उन्होंने नादिर शाह इडलूजी डिंशू NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद PAF में बतौर पायलट शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार किया. हर फादर न्यू दैट it would not be easy for a girl to be an air force pilot. उनके वालिद जानते थे कि लड़की के लिए एक एयरफोर्स का पायलट बनना आसान नहीं होगा. However, he allowed her to join PAF because of her passion to do something extraordinary. अलबत्ता उनके कुछ मुख्तलिफ काम करने की जुनून की वजह से उनके वालिद ने उन्हें PAF दाखिल होने की इजाज़त दे दी. She joined PAF as an aviation cadet in the 132 GDP course in 2011. She went to PAF Academy Risalpur with 7 other female Pakistani cadets who graduated as pilot officers.
انہوں نے 2011 میں GDP کے 132 کورس میں بطور ایویشن کیڈٹ PAF میں شمولیت اختیار کی۔ وہ 7 دیگر پاکستانی کیڈٹس کے ساتھ PAF اکیڈمی رسالپور گئی تھیں جو پائلٹ آفیسرز کی حیثیت سے گریجویٹڈ تھیں۔ After that, she was posted to PAF Academy Risalpur on September 24, 2014. In an interview, she declared that day as the most blessed day of her life. اس کے بعد انہیں 24 سپٹمبر 2014 کو PAF اکیڈمی رسالپور میں تعینات کیا گیا۔ ایک انٹرویو میں اس دن کو انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے مبارک دن قرار دیا۔ On November 24, 2015, flying officer Maryam Mukhtar and squadron leader Saqib Abbasi were on their routine training mission in a PAF F-7PG fighter jet. 24 نومبر 2015 کو فلائنگ آفیسر مریم مختار اور اسکواڈرن لیڈر ثاقب عباسی ایک PAF 7PG فائٹر جیٹ طیارے میں اپنے معمول کے تربیتی مشن پر تھے۔ اوور کنڈیان میاں والی اراؤنڈ 175 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ آف اسلام آباد، دا ایئر کرافٹ ڈیولپڈ a serious technical fault during the flight. اسلام آباد کے جنوب مغرب میں تقریباً 175 کلومیٹر کے فاصلے پر کنڈیا میاں والی کے دوران ہوائی جہاز نے پرواز کے دوران شدید ٹیکنیکلی خرابی پیدا کر دی۔ Both pilots handled the emergency with courage and professionalism. دونوں پائلٹوں نے ایمرجنسی کو ہمت اور پیشہ ور مہارت سے سنبھالا۔ Ensuring safety of population on the ground, they tried their best to save the aircraft till the very last minute. Finally, both pilots ejected seconds before the plane crashed into a field. Maryam ejected after Saqib Abbasi, but it was too late for her to avoid hitting the ground. زمین پر آبادی کے تحفظ کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے طیارے کو بہت آخری لمحے تک بچانے کی پوری کوشش کی۔ آخر کار دونوں پائلٹوں نے طیارے کو کھیت میں گرنے سے سیکنڈز پہلے باہر پھینک دیا۔ مریم نے ثاقب عباسی کے بعد انخلا کیا، لیکن زمین پر لگنے سے بچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ This caused the شہادت مارٹرڈوم آف مریم مختار۔ اس وجہ سے مریم مختار کی شہادت ہوئی۔ مریم became the first ever female pilot of Pakistan Air Force to die in the line of duty. مریم پاک ڈیوٹی میں انتقال کرنے والی پاک فضائیہ کی پہلی خاتون تھیں۔ She was buried in the Malir Cantonment Graveyard, Karachi on November 26, 2015. انہیں 26 نومبر 2015 کو ملیر کینٹونمنٹ قبرستان کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا، یعنی کہ دفنا دیا گیا۔ مریم مختار واز انڈیڈ a remarkable lady. مریم مختار واقعی ایک قابل ذکر خاتون تھیں۔ She was among the first women pilots of Pakistan Air Force. She sacrificed her life to save civilian population. وہ پاک فضائیہ کی پہلی خواتین پائلٹ میں شامل تھیں۔ شہری آبادی کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ She is a role model for all women in our country. وہ ہمارے ملک کی تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ Who wants to be the pride of the nation like Maryam? asked the teacher. As she finished her lecture, we all raised our hands. مریم کی طرح قوم کا فخر کون بننا چاہتا ہے؟ استاد نے پوچھا۔ جب انہوں نے لیکچر ختم کیا ہم سب نے ہاتھ اٹھائے۔ سو اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مریم مختار کی طرح اپنے وطن کا نام روشن کریں اور اس قوم کے لوگوں کی حفاظت کریں۔
اب ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.